dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Pak Harto masih menjaga keutuhan bangsa. Ya udah, kalau nggak dipercaya saya turun, nggak usah sidang istimewa, ongkosnya mahal. Pak Harto juga nggak nakut-nakutin rakyat, ntar kalau saya turun Jawa Tengah merdeka. Enggak. Pak Harto juga nggak ngumpulin pendukung, kalau mau masih banyak pendukungnya. Tapi keutuhan bangsa lebih penting daripada kepentingan pribadi. Bapakku di rumah ini aku dibesarkan di belai mesra lentik jari ibu. Nama dusunku ujung aspal Pondok Gede, rimbun dan anggun ramah senyum penghuni dusun. Kambing 9, motor 3 bapak punya. Ladang yang luas habis sudah sebagai gantinya. Sampai saat tanah moyangku tersentuh sebuah rencana dari serakahnya kota. Terlihat murung wajah di bumi, terdengar langkah hewan bernyanyi. Samping rumah wakil Pak Lurah, tempat dulu kami bermain mengisi cerahnya hari. Namun sebentar lagi angkuh tembok pabrik berdiri. Satu persatu sahabat pergi dan takkan pernah kembali. Sampai saat tanah moyangku tersentuh sebuah rencana dari serakahnya kota. Terlihat murung wajah pribumi, terdengar langkah hewan bernyanyi.
dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Pak Harto masih menjaga keutuhan bangsa. Ya udah, kalau nggak dipercaya, Biarkan ku pergi menyusuri jalan berliku, walau sakit ku rasakan tanpa cinta lagi. Mimpi-mimpi yang indah hanya sementara saja. The song is Heist. Do you remember? We never talked about it. But I hear the blame was mine, and I called you up to say I'm sorry, but I wouldn't wanna waste your time, 'cause I love you, but I can't take anymore. There's a look I can't describe in your eyes. We could try like we tried before. Would you keep on telling me those lies? Tell me, do you remember? There seemed no way to make up, because it seemed your mind was set. And the way you looked, it told me that's a look I know I'll never forget. You could have come over to my side. You could have let me know. You could have tried to see that distance between us, but it seemed